mga kaibigan natin yan. Thank you din. Oy, ang dami niya na. Na-overwhelm ako. Thank you din. Thank you, Amber. Ayan eh, 5 star ata yun, Kuya Bong. Ha? 5 star ata yan. 4 minutes pa lang. Paano ka habulin yan? Hi, Lexter. Tatakbo tayo. Thank you, Lexter. Thank you, Amber. Thank you, Mami Vicky. Thank you, Echo. Oo, Kuya. Jelay, thank you. Yakal,